मसीह केते मसीहा पालियोलिथिक हूँ 10 लाख ना 10 कोटी वर्ष 10 कोटी ना केते वर्ष 50 मिलियन नाଇଁ किंतु ये नियोलिथिक एटा हूँ 10,000 वर्ष बंता हूँ नियोलिथिक नियोलिथिक हूँ 10,000 वर्ष तापर सिंधु सभ्यता हूँ 33 वर्ष सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन ये सब हूँ माने हमर हमर डेवलप सिविलाइजेशन हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया थिला हरप मेसोपोटामिया एंड ग्रीक 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 सिविलाइजेशन तापर थिला कोन रोम सिविलाइजेशन ये सब थिला कंटेम्पोरारी ऑफ द इंडस माने इंडस वैली समसामयिक थिला कंटेम्पोरारी किंतु डेवलप थिला इंडस वैली सिविलाइजेशन कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन रे लोक ब्रिक रे पोड़ा इटा बॉन्ट ब्रिक यूज करथिले बॉन्ट ब्रिक तापर होची घर उच्चा जगह थिला सिटाडेल कहते सिटाडेल घर उच्चा जगह कहते सिटाडेल ना धनी लोक माने सब रहउथिले उच्चा जगह माने सहरटा सब रास्ता गुड़िक माने रोड गुड़ाक सब डिवाइड करथिला गोटे ट्रायंगल रे स्क्वायर रे घरे सब ड्रेन थिला मतलब डेवलप थिला धनी लोक माने उच्चा एबे देखछो जोने बड़ बड़ बिल्डिंग से माने होचंती रिच पर्सन सेतर मध्ये रिच पर्सन से रहउथे ताको सिटाडेल कहंती कि हां तापर तळे माने लो लो लैंड रे रहउथिले गरीब लोक सब घर गुड़ाक माने फ्रंट ऑफ द रोड थिला ड्रेन थिला रोड गुड़ाक चारि भाग रे माने डिवाइड होथिला कोथरे स्क्वायर रे पूरा रोड प्लानिंग पूरा थिला एबे जंती प्लानिंग भुवनेश्वर कटक प्लानिंग सेम प्लानिंग उटा बहुत बढ़िया थिला मोहनजोदारो स्नानागार थिला माने बाथ लोक मन सब गादौथिले जे पोखरी जो होची बाथ मोहनजोदारो स्नानागार थिला एंड हरप्पा जो मोहनजो स्नानागार थिला ग्रेनरी माने होची शस्यागार शस्यागार थिला ग्रानारी शस्यागार तापर बैंगल चूड़ी मिलथिला राजस्थान रे चूड़ी मिलथिला राजस्थान ता नाना कोन तो चूड़ी मिलथिला हळ मिलछि सब रक हां आ ई नटराज मूर्ति मिलछि नटराज रो ब्रोंज स्टैच्यू मिलछि हां ए सिंधु सभ्यता को ब्रोंज सभ्यता भी ना प्रथमे ब्रोंज हेतिला आगे ब्रोंज हेतिला पितल हेतिला कपर आगे हेतिला कपर माने ताम्र जुग कपर एज आगे तंबा लुहा हैनी लुहा आसिला परे आयरन आसिला परे आसिला नियोलिथिक एज ए नियोलिथिक एज रे आयरन आसिला ना कपर आसिला प्रथमे ए सिंधु सभ्यता रे आयरन आसिनी आयरन आछि बोले सिंधु सभ्यता आयरन थिला नै ब्रोंज थिला आयरन नै ब्रोंज होज कोथरे तंबा टिन रे आयरन आसिला एथिरे वैदिक सभ्यता रे आयरन आसिला परे लोक डेवलप हेले हळ कराला हळ माने फरो माने ये प्लाओ हळ कराला तापरे पीपल लिविंग कले नदी पाखरे ए सब पालियोलिथिक एज होची 10,000 कम है नियोलिथिक एज नियो माने नूतन प्रस्तर जुग आगे बर्तमान पत्थर लोक सब पत्थर यूज करते आस्ते आस्ते पत्थरटा माइक्रोलिथ माने पत्थरटा सरू कराला तीक्ष्ण छुंची बेले से पत्थर है एमती आस्ते आस्ते लुहा आसला होने आयरन इज डेवलप है आयरन डेवलप है आयरन जो इनभेंट है डेवलप है ये आयरन इनभेंट हम ना डेवलप हम आयरन डिस्कवर हम नहीं डेवलप हम कारण लुहा थिला लुहा पत्थर लुहा डेवलप हम जो है एटा सिंधु सभ्यता एलिवेदिक जस्ट आसला तापर लैटर वेदिक दीटा गोटे होची प्राक वैदिक जुग एतबेले जाति नथिला प्रथमे लैटर वेदिक रे जाति आसला जाति माने कास्ट आसला तापर रेस आसला जाति आसला एलिवेदिक रे का पूजा करथिले हां सिंधु सभ्यता पूजा करथिले नेचर को पूजा करथिले ओसीपी नेचर गॉड राधा पिला में पढ़ा ओडिया स्कूल पिला में भी दे प्रे टू नेचर गॉड भगवान पूजा करथिले गॉड मूर्ति कोन मिलछि हां मिलछि पशुपति शिव मिलछि पशुपति शिव आ ब्रह्मा विष्णु पूजा करथिले बोधे ए समय ना ब्रह्मा विष्णु थिला पशुपति शिव इंद्र हला ए तापर एली वेदिक रे छतगु सीडी गजा हला जर्मिनेशन गजा हले तळକୁ जीव कोन रैडिकली होची एटा होची प्लिमुलु
ପ୍ଲିମ୍ୟୁଲ ମାନେ ଉପରଟା ଯୋଉ ରୁଟ୍ ହବ ଯୋଉଟା ଏଟା ରୁଟ୍ ଏଟା ହଉଛି ସୁଟ୍ ଗଛ ଜର୍ମିନେସନ ହବ ଜର୍ମିନେସନ ଗଜା ହବ ତାପରେ ଚେର ଏଟା ହଉଛି ରୁଟ୍ ହଉଛି ପ୍ରଧାନ ମୂଳ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୁଟ୍ ଏଟା ହଉଛି ହ୍ୟାରି ଭଳିଆ ଲୋମ ମୂଳ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରୁଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟକ ରୁଟ୍ ମାନେ ଚେର ହେଲା ଚେର ଗାଜରଟା ହଉଛି କଣ ଗାଜର ମୂଳା ଏ ସବୁ ଚେର ନା କାଣ୍ଡ ଗାଜରଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେମ୍ କାଣ୍ଡ ଅଦାଟା ଚେର ନା କାଣ୍ଡ ଅଦା ଚେର ଅଦା ଗାଜର ହଉଛି କାଣ୍ଡ ମୂଳା ହଉଛି କାଣ୍ଡ ନା କାଣ୍ଡ ମୂଳା ଇଂଲିଶ କଣ ଆସୁନି ରାଡିସି ଗାଜର ଇଂଲିଶ କଣ କାରଟ କ୍ୟାର କିଛି ନାହିଁ କାରଟ ତାପରେ ଅଦା ହଳଦୀ ଅଦା ଇଂଲିଶ କଣ ଜିଞ୍ଜର ଏ ସବୁ ଚେର ମାନେ ରୁଟ୍ କି ରୁଟ୍ ଏଟା ଗଛର ମୂଳ କାଣ୍ଡକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସୁଟ୍ ତଳଟା ହଉଛି ରୁଟ୍ ଉପରଟା ହଉଛି ସୁଟ୍ ଚौकट ରଖ ଉପରଟା ସୁଟ୍ ରୁଟ୍ ଏରା ହଉଛି ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଏଇ ସବୁ ସୁଟ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ମାନେ କାଣ୍ଡ ଷ୍ଟେମ୍ ଯୋଉ ଲଟଉଛି ଯୋଉ ଗଛର ଲଟଉଛି ପତ୍ର ଯୋଉ ଗଛ ଲଟଉଛି ଆଉ କହେ କ୍ରିପର ମାନେ ଲଟେଇବା ଲତା କ୍ରିପର ବାକି ଏମାନଙ୍କୁ ଦି ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡାପ୍ଟେସନ ମାନେ ହଉଛି ଉପଯୋଜନ ଲିଫ୍ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ତ ଟୋଟାଲି ଭାଣ୍ଡିଂ କରୁଛୁ ମାନେ କିଛି ଲେଖୁନି ପଢା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତମର ପୁରା ତା ବନ୍ଦ କଲି ମୁଁ ପଢା ଏଟା ହଉଛି ଲିଫ୍ ମାନେ ପତ୍ରର ଏଇଟା ହଉଛି ଡେଫ ଇଂଲିଶ ହଉଛି କଣ ଏସବୁ ରେଟିକୁଲମ କହନ୍ତି ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ଥାଏ ଏଇଗୁଡ଼ା ପାଣି ବାହାରିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଛେଦନ ମାନେ ଗଛରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଯୋଉ ୱାଟର ରିଲିଜ ହବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ପାଣି ତାକୁ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ କହନ୍ତି ଏଇ ଗାର୍ଡ ସେଲ୍ ଦିନରେ ଖୋଲିଲେ ପାଣି ବାହାରିବ ଗଛରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କହନ୍ତି ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଫଟୋ ମାନେ ହଉଛି ଆଲୋକ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହବ ଗଛକୁ ଦରକାର କଣ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେ ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହବନି ଆଲୋକ CO2 ଲାଗିବ ଆଉ H2O ପାଣି ନବ ଗଛର ଫୁଡ୍ ହଉଛି ଓନ୍ଲି actually in the daytime CO2 ଆଉ H2O absorbed by the food and ଗ୍ଲୁକୋଜ ବାହାରିବ C6H12O6 ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆମେ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ସବୁ ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ବା ଶ୍ୱେତସାର ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ସବୁ ଗଛରୁ ଆସୁଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ସବୁର ସୋର୍ସ ହଉଛି ସନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ଆସୁଛି ଗଛକୁ ଆସୁଛି ସେଦିନ କୁହା ହେଇଥିଲା ଗଛକୁ ଆସୁଛି କେତେ ଆସୁଛି 100 ଗଛ ରଖୁଛି 10% ତାକୁ କହନ୍ତି 10% ନିୟମ ତା ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି 10% ରୁଲ୍ ଆମେ ପତ୍ରକୁ ଖାଉଛି ଛେଳି ପତ୍ର ଖାଉଛି ଛେଳି ପାଖରେ ରହୁଛି 1% ଛେଳି ପାଖରେ ରହୁଛି କେତେ 1% ଗଛ ପାଖରେ ରହୁଛି 10% ଗଛ ଯଦି ଛେଳିକୁ 1% ଯଦି ଛେଳିକି ମଣିଷ ଖାଇବ ତା ମଣିଷ ଖାଇବ 0.01% ଯିଏ ଶାଗ ଖାଉଥିବ ସିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହବ ଛେଳିଠୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପିରାମିଡ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ପିରାମିଡ କଣ ଏଇଟା ଏ ଘାସ ଥିବ ଘାସ ତଳେ ଘାସ ସବୁ ଥିବ ଘାସ ଗ୍ରାସ ବହୁତ
ଘାସ ଖାଇବେ, ଅଳପ ଠେକୁଆ ଖାଇବେ। ଠେକୁଆ ଠେକୁଆ କାନ ଏମିତି କି ଠେକୁଆ ଠେକୁଆ ଖାଇବେ, ରାବିଡି ଖାଇବେ, ମାନେ ବହୁତ ଘାସ ତାକୁ ଠେକୁଆ ଖାଇବେ। ଗୋଟେ କେତେ ଠେକୁଆକୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦବ କି ବାଘ ଖାଇଦବ, ଯୋଡ଼େ ବାଘ ଖାଇଦେବେ। ବାଘ କେତେ ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାଇଦବ କି ଯିଏ ଖାଇବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିଲ ଖାଇଦବ। ବାଘ ମଲେ କି ଖାଇବ, ଚିଲ ଖାଇବ, ଚିଲ ଖାଇବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ କୁହନ୍ତି ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ, ପିରାମିଡ ଅଫ ଏନର୍ଜି, ଏନର୍ଜି ପିରାମିଡ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ପିରାମିଡ ଅଫ ଏନର୍ଜି ହେଲା। ଏଇଟା ଏନର୍ଜି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାୟୋମାସ। ବାୟୋମାସ, ବାୟୋ ମାନେ ହଉଛି ଜୀବନ, ମାସ ମାନେ ହଉଛି ଆମର ସଂଖ୍ୟା। ଗାନ୍ଧିଜୀ କଣ କରିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ବାପ ଡାକିଲେ ପୁଅ ଆସୁନି, ଯୋଉମାନେ ଗାନ୍ଧୀକି ବକୁଛ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସାରା ଭାରତ ପଳଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ବାପ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡଉଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଜୀବନ ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ତା ହାତରେ ଆମେ ସମାନ ନୁହଁ। ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ ଯିଏ ଲୋକ, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଠିକ ହବନି ହେଲା। ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ 100 ଟଙ୍କା, ଲୋକ ଠିଆ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବକିବା ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତି 4 ମାସ ଚେକିଂ ହଉଛି ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ, ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ଟିଚର। ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ କିଛି ହଉନି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପିରାମିଡ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କହିଲ, ବାୟୋମାସ। ଆଉ ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ ଉଲ୍ଟା, ଉଲ୍ଟା କି ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ ମାନେ ଶକ୍ତି କମି କମି ଯିବ। ଶକ୍ତି ପିରାମିଡ ଉଲ୍ଟା ମାନେ ଗଛଟା ହଉଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତି। ଏମିତି କୁହାହେଲାନି, ଗଛରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି 10% ଶକ୍ତି ରଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ, ତା ତଳକୁ ହଉଛି କମିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଛେଳି 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 ହଉଛି 1%, ଛେଳି ଖାଇବା ବାଘ, ବାଘର ହଉଛି 0.1%, ଚିଲ ଖାଇବା 0.01, 10% ନିୟମ 10%। ଗଛର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି, ଗଛର ଅଧିକ ଶକ୍ତି 10% ପାଇବ, 90%, ହଁ 90% ଛାଡ଼ିଦବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରେଡିଏସନ। 90% ଏନର୍ଜି ରେଡିଏଟ ମାନେ ରିଲିଜ କରିଦବ, ଏମିଟ କରିଦବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଦବ, ଏଇ ୱାର୍ଡର ସବୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିଦବ। ଆଉ 10% ଗଛ ହୋଲ୍ଡ କରିବ। ମାନେ ଗଛ ଇଜ ଫିଡ୍ ବାଇ ଛେଳି, ମାନେ ଗୋଟ, ମାନେ ଗୋଟୁ କଣ କହନ୍ତି, ଆଉ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶ କଣ, ହର୍ବିଭୋରସ୍। ଗଛ ଯିଏ ଖାଇବ ତାକୁ ଗଛ ମାନେ ହର୍ବିଭୋରସ୍ ମାନେ ହଉଛି ହର୍ବିଭୋରସ୍ ମାନେ ସେ ଗଛକୁ ଖାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଛେଳି ହଉଛି ହର୍ବିଭୋରସ୍, ତାକୁ ବାଘ ଟାଇଗର ହଉଛି କାର୍ନିଭୋରସ୍। ଆଉ ମଣିଷ ହଉଛି ସର୍ବଗିଳା, ଓମନିଭୋରସ୍। ମଣିଷ ସବୁ ଗିଳିବ ହେଲା, ସବୁ କୁରୁକୁରି ସବୁ ଖାଉଛି, ଘାସ ସବୁ। ଦେହ ଭଲ ଥିଲେ କୁରୁକୁରି, ଦେହ ଖରାପ ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୁକ ଗଛ, ଦୁବ ଘାସ ସବୁ ଖାଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗଛ ଲଟାନ୍ତି, ତାକୁ ଅଛି କ୍ରିପର, ତାକୁ ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ କହନ୍ତି। ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି କିଛି ପଢୁନି, ସହଜୀବିତା। ଆଉ ପଛେ ଯୋଉ ବସେ ତ ଦେଖାଉନଥିବ, ସେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଜାଗାରେ। ସହଜୀବିତା ମାନେ ହଉଛି ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ରହୁଛି ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହୁଛି ଭିଟାମିନ C12। ସହଜୀବିତା ଭିଟାମିନ B12 ରହୁଛି, B12 ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍, ସେଠି କିଏ ବସିଛି, ସେ ତମ ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ତୁ ତା ଛାଡି ପାରୁନୁ ହେଲା। ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ରହୁଛି B12, ଆଉ କହନ୍ତି ସିଆନୋକୋବାଲାମିନ୍, ଆଉ କହନ୍ତି ସହଜୀବିତା ମାନେ ଏନି ଆନିମଲ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂଲି ହେଲ୍ପ ଇଚ୍ ଅଦର, ମାନେ ଆମକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତିନି, ଏମାନେ ରହନ୍ତି, କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି ଭିଟାମିନ, ମେକିଂ କରନ୍ତି, ଭିଟାମିନ 12 ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆମ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ କହନ୍ତି ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ ର ଓଡ଼ିଆ ହଉଛି କଣ, ସହଜୀବିତା। ଏଇ ଯୋଉ ଗଛରେ ଏଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଫଞ୍ଜି, ଏ ଯୋଉ ଯାଦୁ ହଉଛି ଫଞ୍ଜି, ଆମ ଶରୀରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚମ ଖାଇଯିବେ, ଚମ ଉକୁଣି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଫଞ୍ଜି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ମାନେ ଓନ୍ଲି ହାର୍ମ କରିବେ, ଆମକୁ ହାର୍ମ କରିବେ, ହାର୍ମ ମାନେ କ୍ଷତି କରିବେ। ପଢା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ଏକ ନାଁ କୁହ, ବରାମିର। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କେବେ ହେଇଥିଲେ, 1800 ମସିହାରେ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ନା ନ୍ୟୁଟନ
न्यूटन बाहर करते कौन ग्राविटेशन ग्राविटेशन देखो ग्राविटेशन न्यूटन ग्राविटेशन प्रथम लॉ होची कोन F = ma आकोट 2000 वर्ष तले भारत ब्रह्मगुप्त 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 ये गछर पत्र गणी करथिले तारा गणी दउथिले गछर पत्र गणी करथिले आकाश रे तारा संपूर्ण गणी करथिले तांग जीव को पढे भाई गोटे व्यवहार करते ता नाटा मन पड़नी तांग जीव ना था लीलावती लीलावती बरफ तैयारी करथिले की बरफ 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 तैयारी करथिले होची हर्षवर्धन ता झीर ज्वर होइतला ज्वर अधिक ले मनुष्य मरि जीवो जो माने विष खाइबो तांकर रक्त पूरा पानी फाटी जीवो ज्वर अधिक आसी से आईसीयू में रहते आईसीयू रे रहती आईसीयू नो एटा कोल्ड ठंडा एसी चलथिबो बरामीर ये बाहर करथिले ग्रेविटेशन पाए बाहर करथिले की पाए की बाहर करथिले पाए बाहर करथिले आर्यभट्ट हैं आर्यभट्ट जीरो बाहर करथिले से पाए एरे सब बाहर करछन भारत नंबर 0 1 2 3 4 या के बाहर करथिले 0 टू 9 पर्यंत के बाहर करथिले भारतीय बाहर करथिले भारतीय प्रिंटिंग मशीन के बाहर करथिले मशीन जो प्रिंटिंग छपा मशीन चाइना बाहर करथिले चाइना ए चाइना बहुत उन्नत भॉलीबॉल होची आर भॉलीबॉल ना बास्केटबॉल खेल होची कार अमेरिका रो नेशनल गेम हु इज टॉकिंग पटिकरन चाइना कागज बाहर करला चाइना कागज चाइना चाइना माने इंडिया इंडिया चाइना बांग्लादेश सब गोटी देश प्राय थिला चाइना टी अलगा थिला अवश्य चाइना होची सबटू चाइना रे जे बता सरकार अछि से गोटी वंशर आज की 2500 वर्ष शासन करछि चाइना रे से वंश ना होची कोन युआन वंश ना कोन चाइना रे मुद्रा होची युआन 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 मुद्रा जापान रो कोन एन जापान रे एन मुद्रा जापानी बहुत उन्नत जापान भी बहुत जापान रे गोटे खणी नाही जापान गोटे पत्थर नाही जापान रे लुहा नाही किछि नाही विश्व रे उन्नत सब धनी देश जापान भारत रे सबटी खणी होची सब खणी बिकी माटी बिकी दोछन माटी आकार रे चाइना किछि खण नाही माटी नाही ए सिंगापुर रे माटी नाही सिंगापुर देश रे माटी नाही से देश वर्तमान 1 नंबर रे सिंगापुर रे बुलिया 1 नंबर पासपोर्ट रे 1 नंबर सिंगापुर माने से देश बुलिया जेकू ए बाबू घुमौसंती बाबू सिंगापुर होची 1 नंबर रे अछि ए देश रे कहितल तो तम जने बाड़ीला तमे किछि कहि परिबनी जे देश रे तमे जेई पुलिस कहबो पुलिस एसिकरी तुमको पैसा दबो हैला सिंगापुर सेति भाई से देश रे कोन कहलो शिक्षित लोक माने विराट कोहली बतन भारत छाडी देबे विराट कोहली भारत छाडी सारलेनी इंग्लैंड रहउसंदी कारण भारत तांग भल लागुनी 5000 कोटी टका संपत्ति मालिक आम देश रे पैसा कमेले किंतु भारत भल लागुनी न्याय मिलुनी तापर लोक माने पागल बेला तां पछरे गोडौसंदी कुकुर बेला माने प्राइवेसी मिलुनी भारत रे बहुत आईएएस अफसर भल भल सब अछि पळौसंदी घर छाडी देसंदी कारण भल लोक भारत रे पागल होउसंदी हैना आ मूर्खों को भारत रे माने भगवान रामचंद्र कहउसंदी लोकन को सुनि जो भारत रे कोड शिक्षित लोक रामचंद्र कहिना गला तेनो भारत रे बहुत गालिलियो हमको जी बाहर करते दूरबीक्षण यंत्र किंतु पुरी जिल्ला रा खंडपड़ा थे पठाणी सामंत सी पठाणी सामंत पुरी रो किंतु ताको लोक पागल कहउतले एवं से किंतु बाउंस साहाय्य रे महाकाश दूरता मापी दउतले अरे भाई सुनो आज की 1000 वर्ष परे को दिन चंद्रग्रहण हम से कहि जाइछंती आज की 200 वर्ष तळे आज की 500 वर्ष परे को दिन सूर्यपराग हम से कहि दैछंती गालिलियो थर्मोमीटर बाहर करते टॉरिसेली गालिलियो बाहर टॉरिसेली बाहर करते कोन थर्मोमीटर ए जो ये अम्लजान बाहर करते प्रिस्टली बाहर करते ये सब वैज्ञानिक जिनस भारत रे माने गोटे लोकटा कोन परीक्षा करथिबो से कथा बारे ता पोटे कोन बाया हिजी ना बुझने से गोटे आर्किमिडीज ना के थिले से उल्टा चलते दिन रे लंठन नेक जाउथिले तांको लोक पचर काई लंठन नउछ से कहले मते काई भल लोक काई पाउनी खोजिगिरी प्रिस्टली बाहर करते स्टीफेंसन बाहर करते कि ना जेम्स वाट बाहर करते ए से पेन पड़ता पेन लॉर्ड पड़ता फाउंटेन पेन बाहर करते फाउंटेन
आइंस्टाइन बाहर करते कौन बाहर करते E इक्वल टू mc स्क्वायर एनर्जी बाहर करते mc स्क्वायर mc स्क्वायर ग्रेविटेशन बाहर करते न्यूटन बाहर करते तापरे बिग क्वेरेल बाहर करते तुमरो ये अछि पढ़ा हम कोन रेडियो एक्टिव पढ़े अब रेडियो एक्टिव मन पकियो रेडियो एक्टिव ए जो एक्स रे होची तुम हाड़ भांगी गले ताको एक्स रे होची ये सब होची सिना प्लास्टिक सर्जरी किए बाहर करथिला भारतर बाहर करथिले चरक कार राजा थिले चरक थिले कनिष्कंकर आज के 2000 वर्ष तले भारत रे बाहर थला जो प्लास्टिक सर्जरी माने कोन ओठ कार मोटा अछि ताको सरुआ करा होतला आखी कार प्राय सब हीरोइन मान नाक प्लास्टिक सर्जरी होची नाक सब हीरोइन मान नाक प्लास्टिक सर्जरी होची मोर जदी हाड़ बतन नाक केमती सर्जरी होची हाड़ तांको मेसिन रे कट ये होची चंचा हे कि समान करा होची हेले सुंदर देखा जीवे प्राय समस्त कर आ हनु हाड़ मोर हाड़ करा होची ये सब प्लास्टिक सर्जरी होता 2000 वर्ष तले हाड़ मांस मुंह पड़ी जाइथिबो माने मांस कटाई जाई सेठी मुंह पड़ी जीवो जो एसिड अटैक हेतिबो का मुंह पड़ी जाइथिबो कि काकू जाई देथिबो कि काकू हानि देथिबो ये सब प्लास्टिक सर्जरी होची एबे चाइना रे गोटाकर हाथ कटि जाइथिला हाथ कटा हाथटा आगे जंघर जॉइंट हैला मासे पर पुणी हाथ पइला ये सब प्लास्टिक सर्जरी सो किंतु बट इंडिया एजुकेटेड पर्सन आर नॉट आडंड माने पूजा होनांती एजुकेटेड पर्सन ए रेस्पेक्ट पाउनांती सेति भारत ड्रेन हे होची ड्रेन माने एटा की कहिथिले दादा भाई नारोजी कहिथिले ए ड्रेन वाटर पण केते प्रकार इन द रेनी सीजन हम काई नदी रे बदन पानी बढ़ी आउछि काई कि समुद्र पानी काई लुणिया कम एपटे बांगो सागर रे आरो सागर काई भाई केते पाठ अछि बहुत दुनिया रे भल लोक अछन किंतु कोन करा जियो से लोक किछि स्थान पाउनांती भारत रे वर्तमान केते बडे भल लोक एमएलए पन्नांती हां कम पड़थिले वर्तमान लोक करथला कलम औचंती मिसाइल मैन से बही को बही लिखते फायर्स ऑफ विंग लिखते से लिखते अब्दुल कलाम होती बहुत इंटेलिजेंट लोक से मुसलमान लोक ये बाहर करते मिसाइल मैन भारत मिसाइल से तैयार करते कौन पृथ्वी तैयार करते अग्नि तैयार करते अग्नि मिसाइल पुणी दी प्रकार केते पाठ अच्छी मिसाइल पुणी दी प्रकार गोटे हूँ बालिस्टिक मिसाइल आ गोटे हूँ गोटे बालिस्टिक मिसाइल आ गोटे क्रूज मिसाइल कौन मिसाइल कौन मिसाइल हूँ गोटे एयरक्राफ्ट पड़ो माने गोटे प्लेन जाउथिबो प्लेन गोटे मिसाइल पड़ी परिबो प्लेन गोटे मिसाइल पड़ी परिबो सेरा हूँ बालिस्टिक मिसाइल ना क्रूज मिसाइल आ गोटे प्लेन मन इच्छा टेका पकड़ा पकेबे आ जो क्रूज मिसाइल आ बालिस्टिक मिसाइल मन इच्छा माने तळु फोपड़ा हो तळु जीवो जो देश भीतर को ए जो इजराइल रो अछि त कोन कहंती माने को डोम कहंती इजराइल कोन कहलो इजराइल देश भीतर जो बाहर पकेबो सैटेलाइट माने ताकर रडार सिस्टम आसे ध्वंस कर दबो ये सब बालिस्टिक मिसाइल हैला तापरे आकाशर तारा गणी पड़थिले सब महाकाश हमर ये माने वैज्ञानिक माने अशोक चरक थिले जीवक ए चरक थिले अंकर जीवक पुण कार थिले गोटे ये कोन डाक्टर गोटे थिले जीवक डाक्टर होई जी डजिंग दिस होजे ठे जो एरिस्टोटल प्लाटो आर्किमिडीज आ गोटे कोन नाम थिला आर्किमिडीज ई विषय भी कि आर्किमिडीज हमको विषय दिया हैतला वाज ए पॉइजन भल मास्टर जो माने से कहती गोटे भल पिला पाठ पढ़िले से 5 जन को पढ़ेइबो ट्यूटोरियल डिस्कशन से पिला को गोटे क्वेश्चन कहबे पिला डिस्कशन करिवे तापरे लास्ट कंक्लूजन मारियो कंक्लूजन माने होची सारांश कंक्लूजन निजुक से महान कहबे विश्वर प्रथम विश्वविद्यालय होची नालंदा विश्वर प्रथम होची नालंदा तक्षशिला नालंदा तापर विक्रमशिला नालंदा देखो नालंदा विश्वर सब पुना थिला एबे बिहार अछि बिहार कहउछन मूर्ख राज्य बहुत आईएस ऑफिसर अछन अवश्य तक्षशिला अछि पाकिस्तान रे नालंदा के करथिले ताकू कुमारगुप्त करथिले नालंदा इतिहास कुमारगुप्त विक्रमशिला के करथिला पुनी अछि देखो नालंदा रे पढ़िथिले कि हुएंसा पढ़िथिले नालंदा रे हुएंसा
ହୁଏନ୍ସା ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ କି ତକ୍ଷଶିଳାରେ କିଏ ପଢିଥିଲେ? ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ପଢିଥିଲେ କୋଉଠି? ତକ୍ଷଶିଳା ପଢିଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟ। ତାହେଲେ ନାଳନ୍ଦା ଏବେ ହେଇଥିଲା। କୁମାରଗୁପ୍ତ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହେଇଥିଲା ନାଳନ୍ଦା। 420 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ମାନେ କେବେ ଥିଲେ? 320 ରୁ ଗୁପ୍ତ ମାନେ 320 ବୋଧେ 515 ଥିଲେ, 615 ଥିଲେ, 550 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, 550। ତାପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶ ଆସିଛି। ଏଇଠି ବିକ୍ରମଶିଳା। ତକ୍ଷଶିଳା ମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। ତା ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 226, 226 ନା 220 এই ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଆସିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 226। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦେଖ ଇତିହାସ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଅହନି ଦିନାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଇହ ଜମାଳୟମ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ 600 ହୁଏନ୍ସା ଆସିଥିଲେ। 600 କେତେରେ ଆସିଥିଲେ? ହୁଏନ୍ସା ଆସିଥିଲେ 631ରେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ। 631 ରୁ 639 ନା 15 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। 645 30ରେ ଆସିଥିଲେ। 645 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ ସିଏ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା 639 ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। 639 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହୁଏନ୍ସା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାୟାନ ଆସିଥିଲେ। ଫାୟାନ ଆଗେ ଆସିଥିଲେ, ପଢିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡର। ଫାୟାନ ଆସିଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଫାୟାନ ଆଙ୍କ ବହି ନାଁ ହେଲା ସିଉକି। ଆଙ୍କ ବହି ନାଁ ହଉଛି ଫାୟାନ ବହି ନାଁ ଫୁକୁକି। ଚାଇନା ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଣ ତା ଥାଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଯାହା ଆସିବ ଟିଂ ଟାନ୍ ଟିଂ ଟୁଂ ଟନ୍ ଟାନ୍ ଟାନ୍ ନାଁ ସବୁ ଥାଳି ପକେଇଦେବେ। ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ତା ନାଁ ଦେବେ। ଚିଂ ଚାং ଚୁଂ ଚାଂ ଟିଂ ଟାଂ ଟୁଂ ଟାଂ ଏମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ। ବେଲା ଥାଳି ଯାହା ପଇଲେ ତା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ। ଏ ଭାରତରେ 140 କୋଟି ଲୋକ। 140 କୋଟି ଲୋକ। କୋଟିରେ କେତେ ଶୂନ? 4 4 8 ନା 7ଟା? ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କାହାର ଅଭାବ ରହିବ? ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ। ମାନବର ସେବା ହଉଛି ମାଧବର ସେବା। ମାଧବ ମାନେ ତମ ଗାଁ ମାଧବ ନୁହଁ। ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ। ଆଜିକାଲି କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୋଧେ ସବୁ ଲୋକ ହଇରାଣ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ରୋଡ। ଏ ରୋଡରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯିଏ ଟେକିକି ନେଇଥିବ ତାକୁ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଯିଏ ନେଇଥିବ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର, ତାକୁ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କା। ଆଗେ ଜେଲ ଯାଉଥିଲେ ଯିଏ ଧରି ନଉଥିଲା। ହଁ, ଏଇଟା ନିତିନ ଗଡକରୀ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଆଗେ କହିଥିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଯାଇକି ସେଠି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଦି ନେଇଥିବ, ତାପରେ ସିଡିଏମ ଅଫିସରେ ସେବା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି the nature fulfill our needs। ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ଆମର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ନଟ ଗ୍ରିଡି। ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ, ଅଭାବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କହିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଉନି। 50,000 ଆମ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ କହିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଉନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ 200 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ। 200 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ। ଭାରତରେ ଋଣ 200 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ। ଜିଡିପି କାହା କୁହାଯାଏ? ଜିଡିପି ମାନେ ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଭାରତର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୁଡ ଆଉ ସେବା, ସର୍ଭିସ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା। ଭାରତରେ ଧାନ ଗହମ ଯେତେ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଭାରତରେ ଲୁହା ରୂପା ଯାହା ସବୁ ବାହାରୁଛି, ସବୁର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ ସେବା। ସେବା ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଫୋନ ସେବା, ଫୋନରୁ ପଇସା ଯୋଉ 200 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ପକଉଛ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଇନକମ ହଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ସେବା ମିଳୁଛି ସବୁ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ସେବା, ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗୁଡ ଆଉ ସର୍ଭିସ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଜିଡିପି କହନ୍ତି। ଜିଡିପି ଓଡିଆ ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଓଡିଆ ହଉଛି କଣ? ଓଡିଆ ହଉଛି ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ। ଓଡିଆ ତ କହିପାରିବିନି ନା। ଜିଡିପି ମାନେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ।
जीडी माने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माने टोटली घरोई प्रोडक्ट रो ओडिया उत्पाद 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 ताले भारत रो जीडीपी ने केते भारत रो जीडीपी अछि एने 3 समय नब जो भाषणटा क्लियर करियो कारण क्लियर हो गेलानी डेटा बाहर पड़ियो खाली 15 दिन ए गलु